Hi everyone! Ako dahil si Lotlot ug welcome sa akong mini vlog. So for today's video di ay kay mag-share ko sa akong na-experience about aning pagsakay sa Sea Dragon. So nainganyo jud mi diri kay murag ang nanakay akong pagtan-aw mag nindot man kaayo. So mas kinahadlo ko pero nisulay jud ko ug nagbayad ay mi di ani og 75 pesos per head, pero makaingon jud ka nga ang 75 nimo sulit pod sa imuhang ma-experience. Og di ana dayong dapitan no, murag relax pa mi kay hinay pa man ang labyog sa Sea Dragon. So sa dihang nagkakusog na mura na kog nakulbaan tungod kay inig pag paubos sa ride kay mura mag-ialsa akong tinain no, mura jud kag mahulog. Tinuod jud di ay na nga nakaingon jud ko di na jud ko musakay kay isa na lang bitaw ay pero nindot jud siya nga experience kana lang. Bye bye.